كوبا كوكاكولا وشروق تيفي تقدمان لكم حلمك يبدا هنا. مساء الخير مشاهدي الشروق، مرحبا بكم معنا في الحصة الثانية لموسم حلمك يبدا هنا. في الحصة الماضية كنا قلنا لكم بلي تصفيات لاكوبا كوكاكولا بداو يوم 22 ماي الماضي في مدينة وهران، وكما راكم تشوفوا اليوم الحصة تاعنا راهي حصة خاصة. لماذا؟ لأن خرجنا من الاستوديو تاعنا اللي عودناكم عليه ورانا هنا في الميدان لحضور تصفيات لاكوبا كوكاكولا. رانا متواجدين في مدينة عنابة جوستومون بور لي كاليفيكاسيون ريجيونال، تصفيات الجهوية لاكوبا كوكاكولا. والحصة تاعنا اليوم راهي خاصة أيضا لأن اون انفيتي دو مارك. الانفيتي تاعنا هو خاص جدا لأنه هو قائد تعرفوه كامل، والشوشو تاع لي سوبورتور الجيريان، هو قائد الفريق الوطني السابق مجيد بوقرة اللي شرفنا بحضوره في حصة حلمك يبدا هنا. مجيد بوقرة مساء الخير ومرحبا بك معنا. السلام عليكم. دابور مجيد، لا بروميير كيستيون كي فيان ليسبري، راك هنا جيت من الامارات اليوم من هنا المدينه تاعنا بالحضور تصفيات لا كوبا كوكاكولا. دابور بوركوا cet engagement avec la Copa Coca-Cola? Bah écoutez, je suis actuellement, j'ai décidé de participer et parrainer la Copa Coca-Cola. Pour moi, il n'y avait pas aucune question qui s'est posée, c'est directement oui parce que c'est un projet pour moi qui était un rêve, c'est-à-dire voir des jeunes, former des jeunes et détecter des jeunes. Donc avec la Copa Coca-Cola, c'était l'occasion de commencer une nouvelle aventure et surtout ce tournoi est destiné aux jeunes de moins de 15 ans. 13-15 ans, voilà, de moins de 15 ans au maximum, de venir exprimer leur talent. Et j'ai été surpris par tout ce qui était accompli avec la Copa Coca-Cola ces dernières années. Ils ont fait des efforts magnifiques, l'organisation est exceptionnelle, tout est bien organisé. Et voilà, donc aujourd'hui je suis là pour donner mon avis sur les jeunes et apporter mon expérience sur ce projet. Justement, tu parles des jeunes Hadouma, tu les as vus aujourd'hui. Ça a été quoi ton rôle, Guillaume? On t'a vu pratiquement assister toute la journée au match des qualificatifs toute la journée. C'était quoi ton rôle? شو الدور تاعك اليوم مع les jeunes تاع la Copa Coca-Cola؟ Non, اليوم sincèrement كنت فرحان نشوف الشباب يلعبوا et ça m'a fait rappeler des souvenirs quand j'étais jeune. بديت كيما هما في الحومة، كان عندي la possibilité de faire des petits tournois comme cela pour avoir la chance d'aller faire des détections ailleurs. الحومة في هنا ولا في فرنسا؟ في فرنسا. Mais donc qui هضرت معاهم اليوم avant chaque match j'ai tenu à les rassembler. واش كنت تقول لهم justement à chaque fois شفناك tu rassemblais les deux équipes avant le coup d'envoi؟ واش كنت تقول لهم؟ Justement c'est le rôle de l'ambassadeur. C'est انا قلت لهم بلي انا كنت كيما هما à l'époque. بديت كيما هما et le rêve et l'avenir تاعهم بالك يبدا اليوم مع هذاك التورنوا. Avec la Copa Coca-Cola عندهم la possibilité باش يروحوا بعيد. دو حلمك يبدا هنا. Et aller en finale au camp international في Berlin en Allemagne, jouer contre les plus grandes équipes du monde, ça peut être une chose magnifique. Donc croyez en vous, ayez confiance. Comme ça a été le cas l'année اللي فاتت في Brésil pendant la Coupe du Monde. Voilà, c'est leur Coupe du Monde تاعهم et surtout c'est l'occasion voilà كي يحبوا حاجة ils peuvent l'avoir. C'est ça le message. Voilà, Majid, tu شفت اليوم toute la journée les matchs, les qualificatifs تاع la Copa Coca-Cola. En plein match justement. شوفوا هنا les jeunes تاعنا. Donc شفت les matchs. On va voir la journée تاع مجيد بوقرة مع la Copa Coca-Cola في التصفيات الجهوية تاع مدينة عنابة. شوفوا معنا ونعاودوا لكم. جرت الدورة الانتقائية لكوبا كوكاكولا الخاصة بالشباب الأقل من 15 سنة في طبعتها السادسة الخاصة بشرق البلاد السبت الماضي في عنابة بملعب صفصاف تمربط عبد الكريم. وسجل القائد السابق للخضر مجيد بوقرة حضوره بصفته سفيرا لكوبا كوكاكولا، حيث أعطى إشارة انطلاق الدورة. الحفل الكروي كان بهيجا، حيث شارك فيه 18 فريقا من شرق البلاد تابعهم مجيد بوقرة باهتمام كبير. وعلى هامش الدورة كانت لنا دردشة مع الماجيك بوقرة الذي صرح قائلا:
باعتباري سفير لكوبا كوكاكولا فأنا سعيد جدا بمساهمتي في اكتشاف المواهب ونقلها للعب في برلين الألمانية للاحتكاك بالمستوى العالي. ولأن بلدنا هو موطن كرة القدم فنحن نملك مواهب أقل ما يقال عنها أنها رائعة، ولا ينقصها سوى أن تجد من يأخذ بيدها ويصقل موهبتها، وأنا هنا لتشجيعها لتكون مثلي أو حتى أحسن مني. وأضاف: التنظيم كان رائعا وهذا شيء ألفناه في عنابة. وعن مستوى اللاعبين المشاركين في هذه الدورة أضاف صاحب هدف التأهل لمونديال البرازيل: هناك لاعبون صغار في السن لكن بإمكانيات هائلة، ولقد استمتعت كثيرا بإبداعاتهم. مجيد كيما شفنا في VTR اليوم شفت وكيما قلنا تبعت les matchs toute la journée pratiquement. D'abord شفتك épanoui. Tu as vu les matchs avec plaisir, tu as pratiquement rien raté. Ouais, Lyon, c'est une nouvelle expérience pour moi. Avec la Copa Coca-Cola, j'ai l'opportunité de voir donner mon avis et sélectionner des jeunes qui ont un talent qui peuvent émerger plus tard. Et non, très heureux, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai repéré quelques Justement, joueurs. est-ce que لقيت des talents, des joueurs اللي عندهم dans Lyon? Et Lyon, j'ai vu deux joueurs. Oui. واحد يروح la demi-finale, ils sont qualifiés en demi-finale, وواحد éliminé. Et mais en tout cas, j'ai trouvé en eux un certain potentiel, un toucher de balle. En tout cas, c'est beau à voir. ما نقدروش نقولوا شكون لان كاين طاقم فني مي tu feras en sorte باش هاد les deux joueurs. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah, on a comme فاش عجبوك c'est quel poste? deux numéros 10, Oh, les par Algériens. Deux numéros 10. faut que tu nous trouves des Ouais, actions. Majid, hein. je me suis concentré sur la défense, mais il y avait de la qualité, mais c'était pas la qualité pour aller encore plus haut. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Exactement. مجيد بوغرا عندك un surnom اللي الناس كامل تعرفك به لو ماجيك. pratiquement même les دراري صغار les gamins كامل يعرفوا لو ماجيك. d'abord منين جا لو surnom هذا؟ هذاك لو سورنون جا من لانجلتير كي كنت في كرو الكسندرا. هذيك ليكيب كنا ديرني او شامبيونا وكانوا خاسرين تو لي ماتش. انا كي جيت ربحنا البروميي ماتش ديريكتومون اي اون انشيني 3 فيكتوار دو سويت. ولي جورنو بداو يلعب افيك لو برينون تاعي ماجيك. التاوتش اوف ماجيك زعما اون توش دو ماجيك دونك. Ça veut dire سحار ها؟ سحار ouais. Mais dans le bon sens. Bien sûr. Et en tout cas, ouais, après, ça m'a suivi. Avec le prénom, تبعني toute ma carrière. Le message تاع Copa Coca-Cola هاد العام c'est que شفنا les affiches qui sont un peu partout. Chaque joueur pratiquement il faut يكون عنده دور. انت مجيد بوغرا tu as passé beaucoup d'années في l'équipe nationale. هذا وقتيت لا روتريت تاعك juste après la Coupe d'Afrique. واش كان الدور تاعك في الفريق الوطني؟ الداخل حكينا شويه من الداخل الحاجه اللي ما نعرفوهاش. Je vais commencer par en ce qui concerne le rôle des joueurs dans la Copa Coca-Cola. Le message aussi que veut véhiculer la Copa Coca-Cola, c'est بين روحك, montre qui tu es. لازم كل اللاعب عندهم un rôle spécifique, un défenseur, un technicien, mais tout au service du collectif. Parce que اليوم لازم تلعب pour l'équipe, pour le فريق. Et c'est tout un message. Et en ce qui concerne mon rôle qui était en équipe nationale, c'est un rôle de grand frère. L'expérience, parler aux jeunes, faire leur relation avec l'entraîneur ou les joueurs quand il y a des demandes, sur le terrain, les rassurer, comment aborder les matchs. En fait, c'est un tout. C'est un tout et alhamdoulilah, ça a bien marché parce que... Les positionner aussi, puisque tu es le capitaine d'équipe. Voilà, qui t'l'ab, لازم تهضر بزاف, tu calmes les joueurs quand il y a certaines situations. Tu repositionnes les joueurs, tu les motives. Mais ça ne t'a pas empêché de marquer 2 buts décisifs. الأول شفاو عليه كامل ومام لي جون هنا مصباح وما يهضروا عليه. C'était l'égalisation contre la Côte d'Ivoire Cabinda qui nous a permis d'aller en demi-finale. Après le but de Bouazza, mais surtout aussi le but contre le Burkina Faso qui nous a permis اللي خلانا نروحوا البرازيل العام اللي فات. Non, alhamdoulilah, les buts que j'ai pas marqué beaucoup de buts, mais les buts, c'était des buts, on dirait beaucoup d'émotions. Et de temps en temps, je chauffe sur internet encore les buts. Et j'ai toujours la même sensation, les mêmes frictions. Parce que
نخمم à tous les gens derrière la télé à ce moment-là كيف كانوا كيف comment voilà واش حسوا في هذاك المومون donc voilà beau souvenir. Donc un rôle décisif aussi. Mais اليوم مجيد بوغرا en plus des matchs اللي شافهم هنا في مدينة عنابة تصفيات تاع كوبا كوكا كولا حضر ايضا راح الى اسيستي à une opération de distribution de ballons ويوزع فيهم كرات الدراري صغار برا اللي ما كانوش يستناو حتى شافوا مجيد بوغرا خرج قدامهم واعطاهم دي كادو. شوفوا معنا هذا التقرير ونعاودوا نولوا نهضروا مع مجيد. على هامش دورة كوبا كوكاكولا نظمت شركة كوكاكولا عملية واسعة النطاق في مدينة عنابة والولايات المجاورة تتمثل في توزيع كرات قدم على الناس خاصة الشباب منهم. وقد أشرف شخصيا سفير كوبا كوكاكولا مجيد بوغرا على هذه العملية حيث تجول في شوارع المدينة والتقى بشبابها. وترمي شركة كوكاكولا من خلال هذه العملية لحث المجتمعات المحلية وتشجيعها لتبني نمط حياة أكثر صحة ونشاط. كيما شفتوا معنا التقرير هذايا وين لي بيل زيماج تاع دراري صغار ميتين بالسعاده باسكو مجيد بوغرا مد لهم دي بالون سوربريز. D'abord c'était quoi le but de l'opération de distribution de ballons Coca-Cola? Alors c'est un programme que Coca-Cola a mis en place, ça s'appelle le Healthy Truck. C'est en anglais. En fait, c'est le but, c'est que tu encourages les enfants à avoir une vie saine et une vie active. C'est-à-dire, احنا كنا حياة مليحة بدون مشاكل بدون مرض وسورتو حياة اللي يلعبوا فيها رياضة يتمارسوا فيها لازم رياضة. يديروا une activité واليوم مع الكاميون شكونا ندوروا في لا فيل وكي نشوفوا الشباب دي جون هكذا في الطريق نحبسوا ونخرجوا نعطيهم الكره دي بالون pour justement pour les motiver à aller jouer au ballon parce que surtout هنا في البلاد كي عندهم الكره يلعبوا 24 sur 24 si les parents les attrapent pas. Exactement, c'est vraiment un cadeau magnifique مجيد اللي مديتو للدراري صغار. احنا نشكروك بزاف اللي جيت من الامارات باش تحضر جوستومون وتفرح لي جان هادو غراس على كوبا كوكا كولا. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. احنا نعطيكم موعد ان شاء الله يوم الخميس القادم افيك دوت سوربريز مفاجآت اخرى في نفس القناة في الشروق وايضا في نفس التوقيت. انا نقول لكم تهلا في رواحكم وبقاو على خير. حلمك يبدأ هنا قدمت لكم من طرف كوبا كوكاكولا وشروق تيفي.